এই মাহফিলে কার জন্য এসেছেন? রাসূলের জন্য। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর হাবিবের জন্য আমরা এই মাহফিলে এসেছি। এই জন্য শায়ের বলতেছেন, হাম আগে আধা तुम्हारे लिए उठे भी बाबा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। হাশরের ময়দানে যখন উঠবো আপনি রাসূলের জন্য আমরা উঠবো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হাম আগে আধা तुम्हारे लिए उठे भी बाबा तुम्हारे तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए हम तो सदा तुम्हारे लिए सब सदा तुम्हारे लिए मदीना वाला तुम्हारे लिए चलो सदा तुम्हारे लिए हम तो सदा तुम्हारे लिए हम सदा तुम्हारे लिए मदीना तुम्हारे लिए हमारी वाला तुम्हारे लिए तुझे वाला तुम्हारे लिए हमारी वाला तुम्हारे लिए तुझे वाला तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी चमक तुम्हारी जन्नत तुम्हारी बाहर सब तुम्हारे लिए माटी हो माता तुम्हारे लिए माटी हो माता तुम्हारे लिए जमीनो जमान। আপনারা বলবেন तुम्हारे लिए। ভাই চকলেটটা দাও, আপাতত বন্ধ করে সবার মনোযোগ চকলেটের দিকে। মনোযোগ থাকবে কোথায়? কথা বলে না কোন দিকে? আমার দিকে নাকি? আমি বলবো জমিনো জমান, আপনারা বলবেন तुम्हारे लिए। পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? এই আওয়াজে মানে না, উচ্চ আওয়াজে বলেন পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? বলবেন तुम्हारे लिए। পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? জমিনো জমান মানে না, জমিনো জমান মাটি নো মাতা तुम्हारे लिए जमीनो जमान মাটি নো মাতা। দেখি এই এক ভাগ, এটা হচ্ছে আরেক ভাগ। এই ভাগের নাম হাসানি, এই ভাগের নাম হুসাইনি। আপনারা আগে বলবেন, আপনারা একটু চুপ থাকেন। দেখি আমি জানি তো আপনাদের বেশি, তারপরে দেখি এই যুবক ভাইরা কি বলে। আমি বলবো জমিন ও জামা, আপনারা বলবেন তোমারে নিয়ে। পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? কথা বলেন, আপনারা বলে বইরে গেছে। জমিন ও জামা তোমারে নিয়ে। আপনাদের আওয়াজ দেখাই বাইরে এইগুলো আর জমিন ও জামা তোমারে নিয়ে। শেষ। জমিন ও জামা জমিন ও জামা মাটি নো মাতা। জান্নাতে যাওয়ার আগে দিয়া ওনার আগে জান্নাতে যাইবো, তারপরে আপনারা যাবেন জমিন ও জামা মাটি নো মাতা। जमीन ও জামা तुम्हारे लिए माटी नो माता तुम्हारे लिए जमीन ও জামা तुम्हारे लिए माटी नो माता तुम्हारे लिए माटी नो माता तुम्हारे लिए। हम आएगा तुम्हारे लिए, हम आएगा तुम्हारे लिए उठे भी बाबा तुम्हारे लिए उठे भी बाबा तुम्हारे लिए। जमीनो जमा जमीनो जमा माटी नो माता जमीनो जमा माटी नो माता।